pista, nagpinta la. Vlogger sa Zone 5. Demo ko, copyright. Ayun eh. Ipaong kay copyright ni guys, watay sahod. 45 dollars may sahod. Raway sahod. Amin lagi, amin, oh, amin. Hindi pa daw ba, amin man, amin. Dali guys. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amin, amin lagi. Amin lagi. Hindi kita ka mangugat naman din ako. Medyo kita rin kahuman. Amin. Ikaw raw din, amin. Sakto na guys. Sakto na guys. Amin, amin na na. Bubog. Ano ba ang ulan ng uwan eh? Saman, umuda ingon sa amin, amin. Sa ulan nung naulan. Kung saan mo ito tawag sa kalta, may bata. Amin lagi. Sitri ka raw. Sakto na guys. Amin. Na guys kay